हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। आज का तो गाड़ी अटका ना, आज का तो 100 किलोमीटर स्पीडे चले যায় তাকে পরিবর্তন বলে। ওনাদের অ্যাকচুয়ালি চোখের মধ্যে ক্যাটারেক্ট পড়ে না, অনেক সময় ক্যাটারেক্টের অপারেশনটা করাতে হবে। মানুষকে বিভ্রান্তি করার জন্য মাস্টারপিস পরিষ্কার নেই বলে। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। आज का तो गाड़ी अटका ना, आज का तो 100 किलोमीटर स्पीडे चले যায় তাকে পরিবর্তন বলে। ওনাদের অ্যাকচুয়ালি চোখের মধ্যে ক্যাটারেক্ট পড়ে না, অনেক সময় ক্যাটারেক্টের অপারেশনটা করাতে হবে। মানুষকে বিভ্রান্তি করার জন্য মাস্টারপিস পরিষ্কার নেই বলে। এটা তো যেমন সুমনির জায়গাটা আবার 2 দিনের ভিতরে সবার